Kete Knorono. Dia bahasa Thai. Bu Doctor di population bisa Maman dari orang lain pasang kaza. Kau bermain pangkat sambil ini. Kau ingin punya. Dia open lo. Zaman ka sini open lo jangan chief guest. Kalau dengan jadi mesin chairman usan, jadi dari Burma. Dia khas rango. Dalam itu tuh paksa si dalam itu, so harus kalau itu kayu ini balai, sama ayat tuh dah, boleh enggak? Asal sahaja orang orang ini tahu orang ni kesini ada kebunan. Dia mau dia ada efisien. Nó làm sao phải đi tác sự phui lên nó ăn coi đấy xin đi nào rồi đọc nó cùng tay xin đi đi pha là pha đấy chúng con nó panda chẳng mất sự xin đi department ni you xin đi bọn mình ăn đi để bọn má bọn mình ăn coi đấy làm sống ngay con nào ngay vậy Kata pergi kalau dulu keluar besok kalau dia sini pesan kalau kalau masih Sungguh lagi tong tubuh tini bro kai okra ramah sung tini dah sini pandau mana macam sampai Opulung saya dalam first batch student 15 Manithon Tripura Sisimico Manithon Tripura. He was the first student to get himself into the semester class work in Tripura University 2015. Both about Itihashnik Khonsa Mani, one of the characters in our history. Those are other students of Africa. Accordingly, our head of the department, Professor Shukhendu Devarma, introduced Khwaria Habitya. There are other faculty members. So she Komporoni proti chorcha batka. Je komporona bakawoti sadari tongani, mazangoti sadari tongani, kunawo yorzagi tongani, abuti kothero kalika, kalizaka, tongani tongani. Okay, reply, niwan. Dongga kita nuhin, kapus kita mau, what is it made of? Bupanga, olongga. You try to give the real correct answer. Đừng sang làm một điều của tay còn sơ sạc cả nó tay còn sơ cả hoa bốc sơ tay còn sơ cả bút hàng bốc sơ bắt ta vậy ta này đồng người go to the society সমাজে হাবিদি সোসাইটি হাবিদি আর হাবিতে বলুন বুঝতে তাই 5 বছর পরে আরো ভাই সাপাইতি 5 বছর পরে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসেনিয়া but today I put this question to the general section of the writers poets what is Dongari abo baksa baki ko kan bakuri tho or kan kuri tho
Orang jadi kau hanya tak kuli kau pergi, kau dah kuli kau pergi, kau ambil kau lagi. Assembly war yang sangat go. Not in 19 January. Assembly proceedings পড়ি নাকি 17 জানুয়ারি বুধবার 1979 দুইটা সারিনি দুইটাও then Chief Education Minister Dasharath Dev introduced and presented this bill on the floor of the House, Tripura Legislative Assembly, 17 January. Oy dinner pasu. I don't know. Abdi bagina begini question. Kaya Dharmendra, please, sir, is on side. Is it correct? 17 January. According to the proceeding, printed proceeding in the assembly. Boaros Hamutagi Togo. You everyone, each and everyone can search the network, internet, and open the files and pages of this assembly act. Bahake 19 January. এই প্রশ্ন তিনি 25 বছর যাবৎ শৃঙ্খলা সরকার যারা 19 জানুয়ারি খাইল বড় শৃঙ্খলা but all our cries যে সমস্ত চিৎকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত অমুখের ঘটনা তবে it's a responsibility of the youth section. Abu can not only responsibility in Siutabu, the rest of the work should be done by you. Not only to win already, Kalidi, Anikop, Kubuida, Enga, Naidi, Tami Bagi 19 January Kreka, Aboni, Jukti, Ramano Sindi, Afuruzana, 19 January Kreka, Tamu Chivito, Kutan Tombaito, Samdani Tombaito. Itu when 44th recognition day of Corporal Hanung Corporal Sigi Jumalai one movement mountain tam sada karo 65 point something 67.5% in favor of Corporal 20% Bengali speak by others, no comments. Basha Commission report going to who? What the man? And whatever, like someone has to happen with your government away, or no bullet to the leader. About 92 or Sunday was available, Pastor Jalapan was available, so 92 chairman edition hano and 30 বছর বয়সে পুরো চেয়ারম্যান এর উনি আশীর্বাদ পাই 32 years 92 and 32 years লাগাই naturally everything every matter সিঙ্গাপুর জুনিয়র কো যে সিনিয়র অনেক সামগ্রী জন্য সমাজে গুরুত্ব দিয়া বাবা আমকো খারাপ 92 যে সব গভর্নমেন্ট ফলন্ত সারাজনটি বরাবর বরং রোমান স্কিলে কাটিয়ে যে সামানানি অফাইছি তোমায় আরো বলছি আনফরচুনেট 2005 নিরপেক্ষ বড়পাশা কমিশন গঠন করা হয় নিউট্রালি 67.5% বড় স্পিকার বড় রোমান স্কিলে নাই সাধারণই বড় আপনি খরচা হাই প্রোফাইল মন্ত্রিসভার বরকসহ কি প্রধানমন্ত্রী ভাষা কমিশন দেশ আপন সাধু রাজ্য মন্ত্রিসভা অবন বৈশীয় বৈশীয়
বলবেন কাবু 44 বছর লাইফ থাকা কাইসা ল্যাঙ্গুয়েজ দেন ল্যাঙ্গুয়েজ সিন্দাকা চিন্তা প্রভিশন কিনে বিশিমল হাইনো কোলানো বড় গুরুত্ব দিয়া ফাইলিকা তাবাকায় ওয়ানসুকা ইয়ার মুরাক্কা মোতাই জুলিয়া তবেজন অবশ্যই চিনি ফাইদার দুটো বড় নানন্দু বদ্রিদিন ফাইনাই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সরকারি ইউনিভার্সিটি তাম নোটিফিকেশন খাইয়া তাম বন্তি আসো বিষয় নিকাই mo iscritti dati nation kaisa final solution thanani dorkar ang shesho adama University जों खाथुम काजाखस्तान खायो जे पगरे थांला जों दिनै टार्गेट दंमोन 70 बे कोविड नि बागै बुंगा प्लस स्टेटआव मोनसे प्रग्राम गायसननि दं गारो जों बागलायसि माना केबा चिन जरा बुंगाय कगलाव सिने गेदे यासि बायला खाय माला जों जे स्ट्रागल जों खायो 1981 आव जों फाइनाय बेमाने पग बर' क्लास 1 निसिमी क्लास 1 कोन चेंज जाय 81 कोन बाय केबा 81 सिनि जों इनभल्व का दानो सं दा समनाव जों पेप सगां मालाय गबा न बर' फाइ बक्स नि दङ बर' कम्फर्टेबल या आजराव आगरतलाव गं जरानि बर' हिगाय पग बर' से सालाया रावनि खोला बर' कुटिं जों नाव तमाने हिंगसना से कॉन्फिडेंस इकरे जे पग ओपनली सालायनो नदिरा nga जर लाइफ फैयो आं रियली अराय तंग तंग साफाय दुंबो बायसो बिसुखै मलां बसाथागो जिने मखं बाय थां जेबो जों याफै सेवै काते काते क्लास 1 जों नुफाय दिवानो 2015 जों कंफरनो मास्टर डिग्री उतलांगोन ताम खायबा आबो नुखलगो कलम दिखिलायनाय कुसु बांखौ जों पलिटिकल बेनार वान सुगियावै कक बर'नि फुल्ली डेडिकेटेड बर' बांखौ करमोन बागै दिनै कक बर' जों मास्टर डिग्री खालामदों नोंथिनि जेरावनो जों मास्टर डिग्री कक बर' मास्टर डिग्री खायो खोनाबाय रियली आखाइ डिग्री दंखानो बार'नि कलमनानै मास्टर डिग्री का एनो मास्टर डिग्री उमैया गुलो जिनि कक बर' स्टेटास नि ऑफिशियल थे 44 years kan so ko no official language recognition dika a oismi chu gya mane hinra सुनाय खायनाय गरे ककलक गरे जों पक बर'नो मास्टर डिग्री खायना बागै जे स्ट्रागल खायमानि बोसोर बे टाइट लायगा जों टाउन साजाग्रा बे 10 बोसोरल' खायनि 10 साबनाय दङ ओंगाय बाक्सा बाक्सा साव